अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं आपके साथ खदीजा राठौर। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्लामाबाद की सूरत हाल के हवाले से और साथ ही जो कुछ डी चौक में हो रहा है। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि PTI के जो कारकुन हैं वो जिन्ना एवेन्यू पहुँच गए हैं। इस वक्त कोई इनको लीड नहीं कर रहा, कोई सरबराह नहीं है। इससे कबल हमने देखा था कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो रात मोटर वे पर ही रुक गए थे और फिर ये बताया जा रहा था कि वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे, डी चौक पहुँचेंगे और फिर उसके बाद जो है एक भरपूर प्रोटेस्ट किया जाएगा PTI की जानिब से। लेकिन जैसे ही वो इस्लामाबाद पहुंचे, KP हाउस में उनकी अरेस्ट की जो खबरें हैं वो सामने आने लगी, जिसके बाद हमने देखा कि सरकारी ज़राए ने इस खबर की तरदीद कर दी है और उनका कहना यह है कि अब तक अली अमीन गंडापुर को जो है वो हिरासत में नहीं लिया गया। मरीम नवाज साहिबा का बड़ा स्टेटमेंट सामने आया जिस पर उनका कहना यह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात थी, है और रहेगी। साथ ही हमने देखा कि पंजाब की सूरत हाल के ऊपर भी फौज तलब कर ली गई है। एक तरफ तो शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, दूसरी तरफ सऊदी अरब से डेलीगेशन आ रहा है और साथ ही जो मलेशियन डेलीगेशन है वो भी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। और इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, किस जानिब जाती दिखाई दे रही है। साथ ही बैरिस्टर सैफ का जो स्टेटमेंट आया है, जो सुबह से हम देख रहे हैं कि मीडिया में गर्दिश कर रहा है, उनका कहना ये था कि भारतीय वजीर खारजा जयशंकर को हम दावत देते हैं कि वो PTI के प्रोटेस्ट में आएं और खिताब करें, जिस पे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भी बयान आया। और फिर बाद में हमने देखा कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इस बयान की तरदीद कर दी। उनका कहना यह था कि यह हमारा इंटरनल मैटर है, हमने किसी भी मुल्क के वजीर खारजा या दिफा को मदऊ नहीं किया, हम खुद PTI को लीड कर रहे हैं, कोई और बाहर से क्यों आएगा और खिताब करेगा, ये उनका कहना था। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है शाहिदा रहमानी साहिबा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शाहिदा साहिबा आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया खतीजा। शाहिदा साहिबा, आप खुद भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं और आज जो कुछ डी चौक पे हुआ, पहले तो कंटेनर्स लगा दिए गए थे, मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो मुअत्तल थे, इंटरनेट सर्विस बंद की गई है, क्या समझती हैं आप? एक जगह तो हम देखते हैं कि पुलिस एहलकार और कारकुन जो हैं वो आमने सामने आ गए और दूसरी जगह हम देखते हैं कि गिरफ्तारी की भी बात हो रही है जिसे अब डिनाई कर दिया गया है। क्या सिचुएशन देखती हैं आप इस वक्त इस्लामाबाद में? खदीजा, मैं समझती हूँ कि ये हालात बड़े अफसोसनाक हैं। जब पाकिस्तान की माशी तरक्की शुरू हो जाती है, माशी इंडेक्स जो है आपके तरक्की की जानिब गामद होते हैं, आपके स्टॉक एक्सचेंज बढ़ जाता है, आपके मवादिला के ज़खायर बढ़ जाते हैं, पाकिस्तान इकॉनमी की में तरक्की की जब मनासिल की तरफ बढ़ता है तो PTI को ये हरगिज गवारा नहीं होता और PTI यही चाहती है कि पाकिस्तान में इंतशार रहे, इंसर्जेंसी रहे, पाकिस्तान तरक्की के रास्तों पे ना गामजन। और आप देखें कि आपने खुद फरमाया कि कल मलेशिया के वज़ीर आज़म और उनका डेलीगेशन वापस गया है और अब जो है सऊदी डेलीगेशन आ रहा है। और ना सिर्फ ये बल्कि इस वक्त शंघाई कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और जिसमें दुनिया भर के ममालिक के सरबराहान और वज़ीर खारजा तशरीफ ला रहे हैं। और फिर वही साजिश की जा रही है जो 2014 में हुई थी और जिस तरीके से फिर इमरान खान जब इक़्तिदार में आए और CPEC को उन्होंने रोल बैक कर दिया, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ, अब जब पाकिस्तान को तमाम पॉलिटिकल जमातों ने मिलकर उस दौरान से निकाला और आज जब पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे है, दुनिया भर के सरबराहान जो है पाकिस्तान की तरफ रुख कर रहे हैं। यहाँ पे बेहतरीन मैं समझती मलेशिया के वज़ीर आज़म ने जिस तरीके से वहाँ के सदर आए और उन्होंने जो यहाँ से माशी तौर पे हमारे साथ चावल की, हलाल गोश्त की, इम्पोर्ट की बात की, तो ये सारी चीजें जो हैं ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को तरक्की जब होगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा तो उसके माशी अशारिये बुलंद होते हैं, आवाम खुशहाल होती है, महंगाई में कमी आई। इस वक्त इस तरह की सोची समझी साजिश आपने संजानी में जलसा किया, फिर उसके बाद आपने एक और जलसा किया, मुस्तकिल आप जलसे करें, लेकिन उस हुकूमत वक्त ने अपील की PTI से कि आप 17 तारीख तक रुक जाएं, जब हमारी ये कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाए उसके बाद आप, लेकिन डी चौक पे आना, रेड जोन में आना, उस वक्त आना। और आप खुद देखेंगे वो जो लीड करते हुए वजीर आला KP के, इनका ये काम नहीं है, इनका काम है कि वहाँ के आवाम को रिलीफ दे, वहाँ के आवाम के लिए कुछ काम करें, लेकिन वो मुस्तकिल इस तरह की धमकी आमेज ना सिर्फ गुफ्तगू करना, जब लीड करके आए और कल रात से वो कहाँ गायब थे, KPK में आके क्यों बैठे थे, किस चीज के लिए वो छुप के बैठे हुए थे, खुद आराम करें,
اور ورکرز جو ہیں وہ سڑکوں پہ دھکے کھائیں، ورکرز جو ہیں وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ ماریں، قانون کو ہاتھ میں لیں، پولیس پہ حملے ہو رہے ہیں، اداروں پہ حملے ہو رہے ہیں، قانون کو ہاتھ میں لیا جا رہا ہے. یہ دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہے؟ اچھا شاہدہ رحمانی صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ علی امین گنڈا پور کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جس پہ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں فیصلہ لینے والا نہیں ہوتا، یہ جو کال ہے یہ خان صاحب کی، اگر خان صاحب کہہ دیں گے کہ پروٹیسٹ ختم تو ختم، اگر وہ کہیں گے کہ ہم نے آگے جانا ہے تو ہم آگے جائیں گے. کیا سمجھتی ہیں آپ کہ حکومت کو ایک ڈیلیگیشن بھیجنا چاہیے خان صاحب کے پاس کہ خان صاحب آپ یہ پروٹیسٹ چھوڑ دیں، آپ کے سامنے تمام چیزیں، شنگھائی کانفرنس ہے، پھر ڈیلیگیشن بھی آیا ہوا ہے، تو آپ اس چیز کو چھوڑ دیں. پھر حکومت نے بات چیت تو کی ہوگی خان صاحب سے. دیکھیں حکومت، ظاہر ہے حکومت سے بات کرتی ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کے نے اوتھ اٹھایا ہے آئین سے وفاداری کا، قانون کی پر عمل درآمد کرنے کا، لیکن اگر وہ قانون کو خود وائلیٹ کریں گے، قانون کو خود توڑیں گے، تو میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب تو خود جیل میں، وہ تو لیڈ نہیں کر رہے ہیں. اگر علی امین گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں تو انہوں نے جو اپنے اوتھ سے جو حلف سے روگردانی کی ہے اس کے جواب دہ تو وہ خود ہیں. اور پھر یہ اپنی پوری ٹیم کو چھوڑ کر کس طریقے سے اپنے لوگوں کو چھوڑ کے یہ کے پی کے میں کیا کر رہے ہیں، آرام کیوں فرما رہے ہیں؟ اچھا ایک جانب تو فوج کو طلب کر لیا ہے اسلام آباد میں کیونکہ کانفرنس تھی، اور پھر پنجاب میں بھی اب صورتحال کچھ ایسے ہی دیکھنے میں آئی ہے. بیرسٹر سیف کا جو سٹیٹمنٹ آیا تھا جس میں انہوں نے دعوت دی تھی، جے شنکر وزیر خارجہ ہیں بھارت کے، بھارت ہمارا حریف ہے اور کتنی ہی جنگیں ہم بھارت سے لڑ چکے ہیں، اور ایک جگہ وہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیے اور ہمارا جو پروٹیسٹ ہے اس سے آپ خطاب کیجئے. پاکستان پیپلز پارٹی اسے کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں انتہائی قابل مذمت عمل ہے جس طرح بیرسٹر سیف نے کل یہ اسٹیٹمنٹ دیا اور باقاعدہ تمام چینلز پر چلتا رہا، انہوں نے اس کو آن کیا، اور پھر آج جو ہے وہ اس کے ہمیشہ کی طرح جو ان کے لیڈر کی عادت رہی ہے کہ کہتے ہیں اور پھر اس سے مکر جاتے ہیں. جب آج پوری قوم کی طرف سے اس کو کنڈیم کیا گیا، اس میں مذمت کی گئی، تو آج ان کا اسٹیٹمنٹ چینج ہوا. حالانکہ یہ انتہائی میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس بات کی نہ صرف تائید کر رہے ہیں جو ان کے اوپر الزام لگ رہا ہے فارن فنڈنگ کے حوالے سے، جو ان کے بہت سارے شواہد ملے ہیں کہ انڈیا سے ان کو بڑی فنڈنگ ہوتی رہی ہے، اور انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان میں ایجنسی رہے، پاکستان میں انتشار رہے، پاکستان معاشی ترقی نہ کر سکے، پاکستان ترقی نہ کر سکے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے آڑے کار بن کے کام کرتے ہیں، اور ان کا اسٹیٹمنٹ اس بات کا ثبوت ہے. اچھا شاہدہ صاحب، ایک جگہ تو اسٹیٹمنٹ بھی موجود ہے خواجہ آصف کا، انہوں نے کہا کہ اسرائیل ہم پہ حملہ نہیں کر سکتا، میٹرک پاور ہیں، لیکن اسرائیل عمران خان کے ذریعے جو ہے وہ سبوتاژ کر رہا ہے پاکستان کو، ہماری معیشت کو نقصان پہنچا رہا ہے. اس اسٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت ہی بڑا الزام ہے. دیکھیں اگر دیکھا جائے اور اس کے کلیاں جوڑی جائیں تو جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جب لندن میں میئر صاحب الیکشن لڑ رہے تھے تو کس طریقے سے عمران خان صاحب نے ان کے خلاف جا کے، جب کہ پوری پاکستانی قوم چاہ رہی تھی کہ ایک مسلم اور پاکستانی وہاں میئر بنے، لیکن عمران خان نے اس کے اگینسٹ جا کے کام کیا. اسی طرح جب ابھی عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو اسرائیل جو کہ اس وقت مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، جو فلسطین کے اندر قتل عام کر رہا ہے، غزہ میں قتل عام کر رہا ہے، لبنان کے اندر جو حال کر رہا ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ ہر ملک کی وہ کسی کی بھی پاسداری نہیں کر رہا، یو این تک کی پاسداری نہیں کر رہا، اور وہ اپنی غنڈہ گردی، دہشت گردی اور جعلیت سے اٹھا ہوا ہے. وہ عمران خان کے اندر کیوں ہیں؟ وہ ان کے لیے جو ہے وہ مستقل وہاں پہ ان کی فیور میں کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں بلکہ مطالبہ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ایک تسلسل کے ساتھ ہیں. پھر ان کے پاس جو فارن فنڈنگ کے اندر بھی شواہد ملتے ہیں کہ اسرائیل سے بھی ان کی فنڈنگ ہوئی ہے، انڈیا سے بھی فنڈنگ ہوئی ہے. تو عمران خان میں ایسا کیا ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کے بقا کے دشمن ہیں، پاکستان کی معاشی ترقی کے دشمن ہیں، پاکستان کے عوام کے دشمن ہیں، وہ عمران خان کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ اچھا شاہدہ رحمانی صاحبہ، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ایک طرف تو پروٹیسٹ چل ہی رہا ہے پی ٹی آئی کا، اور ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ ڈی چوک پہ اور جو اسلام آباد کے مختلف مقامات ہیں وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ موجود ہیں، جگہ جگہ لائٹس آف کر دی گئی ہیں، انٹرنیٹ معطل ہے، اور پھر فوج بھی طلب کر لی گئی ہے. ایسی سچویشن میں کیا لگتا ہے آپ کو کہ نتائج سنگین ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. پی ٹی آئی کے جو دہشت گرد ہیں وہ سڑکوں پہ جو لا انفورسز کے ادارے، ہمارے پولیس کے جوان ہیں، آپ نے دیکھا کہ کل بھی ان کو پتھراؤ کیا گیا، انہیں زخمی کیا گیا. تو ظاہر بات ہے کہ پھر پولیس جو ہے لیکن شاہدہ صاحبہ، علی امین گنڈا پور صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ اسٹریٹ فائرنگ کی گئی.
शेलिंग की गई। और फिर ख्वाजा आसिफ का भी बयान है, क्योंकि वो तो ज़ाहिर नून लीग से उनका ताल्लुक है, लेकिन आप सीनियर सियासतदान है इसलिए आपसे भी सवाल कर लेते हैं कि वो तो कहते हैं कि जब KPK का काफिला आया, जब उनके कारकुन आए, तो उसमें अगवान बाशिंदे भी शामिल थे। ठीक है, कल सुबह से डी चौक के ऊपर, चूंकि हमारे लॉजिस वहीं पे, आपने देखा कि डी चौक पे जितने भी गिरफ्तार हो रहे थे वो सब के सब अफगानी थे जिन्हें पैसा दे के लाया गया। ठीक है, अब इनके काफिले में भी सरकारी मशीनरीज भी हैं। आप देखें कि वो तमाम चीजें लेकर निकले हैं कि जिससे वो तमाम रुकावटों को भी हटाते चले जा रहे हैं। फिर झाड़ियों में, जंगलों में आग भी लगाते जा रहे हैं। इनके हाथों में कीलदार डंडे भी हैं, इनके हाथों में असला भी है। तो ये पुरअमन तो नहीं हुए, ये तो हमला करने के लिए आ रहे हैं रियासत पर, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद पर। तो ये क्यों आ रहे हैं इस तरह? अगर आपको एहतजाज करना था पुरअमन तरीके से करते और चले जाते, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी एक लॉन्ग मार्च किया, कराची से लेकर इस्लामाबाद पहुंचे और आपने देखा कि उससे पुरअमन तरीके से मुंतशिर हो गए, एक गमला भी नहीं टूटा। तो आप किस तरह का कर रहे हैं? आप तो बड़े धमकियां देते हो, जिस गरज और चमक के साथ आते हैं और किस तरीके से वर्कर्स को मोबिलाइज करते हैं, आपके हाथों में आप सरकारी मशीनरीज का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजों, इसके लिए तो हलफ नहीं लिया था आपने तो इस कानून पे अमल। शाहिदा साहिबा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आइन की बात की है, जमहूरियत की बात की है, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को एक एरिया दे देना चाहिए था कि ठीक है PTI के वर्कर्स आएँ यहाँ अपना प्रोटेस्ट करें और घर जाएं? क्योंकि बैरिस्टर गौहर का ये कहना है कि हमने धरना नहीं देना था, हमने तो एक दिन का प्रोटेस्ट करना था, उसके बाद हम घर वापस चले जाते। लेकिन जो जगह जगह जी इनकी स्टेट में मुस्तकिल चेंज होते हैं। इन्होंने पहले संजानी के अंदर आपके सामने बातचीत हुई, इनको NOC दिया गया, उस पर जो रूल्स बने थे, जो कवायद ज़वाबित थे, पे सिग्नेचर हुए, और जो इनका था कि हम 6 बजे 7 बजे ख़त्म कर देंगे, रात 10 बजे तक ये जलसा करते रहे। और उसके बाद उस दिन भी इन्होंने इसी तरीके के हालात पैदा किए। जो कानून नाफिज करने वाले पुलिस एहलकार जब उनके पास गए, उन पर हमला किया। उसके बाद लाहौर में वहाँ इनको जगह दी गई और इन्होंने जलसा किया। अब ऐसा क्या था कि इन्होंने ना तो NOC ली, इन्होंने कहा हम डी चौक पे बैठेंगे। डी चौक पे तो नहीं बैठने देंगे किसी हाल में भी। क्योंकि इस वक्त जो है रियासत के अंदर इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और ना सिर्फ ये बल्कि सऊदी डेलीगेशन आ रहा है, कल मलेशिया का डेलीगेशन गया है। तो ये सारी चीजें हैं, पे दर पे आपके पास गेस्ट आ रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की इज्जत होती है। खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा वाक़या होगा तो पाकिस्तान के लिए कितनी शर्मिंदगी का बायस होगा, हज़ीमत का बायस। तो इस तरह के हालात नहीं होने चाहिए। हमें अपने मेहमानों का मिलकर इस्तेमाल करना, आपस के इख्तिलाफात को ख़त्म करके एक कौम होकर खड़ा होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहिबा आपके वक्त का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थी और इस वक्त जो सिचुएशन है डी चौक में उस हवाले से हमें बता रही थी। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे, प्रोग्राम का दोबारा आगाज़ करेंगे।